जयपुर बंद सफल करो, सफल करो, सफल करो। पेपर मिल खुलिबा अमर दाबी, अमर दाबी, अमर दाबी, पेपर मिल खुलिबा अमर दाबी, अमर दाबी, अमर दाबी। सरकार तुम्हें अमर दाबी मानी नियो, मानी लियो, मानी लियो। जयपुर बंद सफल करो, सफल करो, सफल करो। जयपुर बंद सफल करो। सफल करो, सफल करो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सफल करो, सफल करो। जयपुर बंद सफल करो, सफल करो, सफल करो। 6 ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦର ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବକରିଦ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନମାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ିକୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ମେଡ଼ିକାଲ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ, ସେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାଇପାରିବେ। ବାକି ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବରେ ଜୟପୁର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିଛୁ, ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଭାରୀ ଯାନ ଚଳାଚଳ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଅଫିସ୍ ଦପ୍ତର ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ପିକେଟିଂ ହେବ ଏବଂ ଅଫିସ୍ ଦପ୍ତର ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सेवा कागज पुनरुद्धार पर जयपुर बंद सफल करो, सफल करो, सफल करो। सेवा कागज पुनरुद्धार पर जयपुर बंद सफल करो। सफल करो। मानी लियो, मानी लियो, अमर दाबी सरकार को मानी लियो, मानी लियो, मानी लियो। अमर दाबी